Ziarah ke asal wali barokah. Cuman kalau cara salah. Karena kan Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Nyempa ya dekat Allah cak sampai syirik. Mun lamari nyempa ke Allah tak syirik, pas aku bayi fokus ke ring tua dua ka ada. Bugi seodi otak besi pon sobung umur. Lamun pon mari ke ring dua ring gula sampian. Mun yang sepuh sobung umur astan ring sepuh. Mari ini ke berangkat wali 5 wali som. Sini ke carana. Kita kadang tak kau di songo, sango tak kena bikin 2 juta. Mulai kau pun ring tuan patok nak karitong teh temu. Lagi ni kenyaman salah pasang. Karena terpun Allah orang tua kada. Saya beda umur, oh tak bersih tak ada umur. Sampai aja habis pada Pak Kamatura. Secolonnya habis ni jom besi ring tuan. Datang dek serai. Baru kakak emak pada dia. Jajan Al-Quran ring tua kada. Doa nak orang sepon nanti. Petong polo wali. Orang wali setong ni kanon tuan tembus. Tapi mau ni penting buat tuan ring sepon. Petong polo wali atua bi orang sepo setong atua pada iterema pun Allah keng Allah nerima kada ketuana orang sep memang kan masih habis ke ulama mun beda kiai tanang ini beli kan kadang ki ilu pada cerita kula kuntoron di pentas ado lali boli takrutaan muculun keng ati gula kelen bener salaman ka kiai ki bener cuman cara na salah ya mun beda kiai ili beli kendu kali tanang bi pan soker lebut ka metu ka kini ka mesin di kiai petong polo tak kira kelar atu aki beni kiai na tak mati cara nasa badri lampi sangset kanjeng na tak lebur ya arya kanjengan sangset apa boleh baru ke sangset ya jangan sah ni kepada sebuah pada tetan lemah semilah dari kento kuleban para ajunan pertama saya ngaya etina engkau parukun serukun rukuna paatil saatil adil karena mun tak rukun anak foto dia engkau semilo kada agibata karena saya kebayi sangkol engkau tetimun bodoh orang kerkingan sangkol kerkingan bengkit menas ahli kubur nangis ahli kubur nih kan menas odi nang kubur karena si anak seetina anak foto seetina kerkingan sangkol ben kerkingan bede 2 tahun ngapolong soki ekoni ben Siti Mbak Aminah kula nyoon tambaan 2 tahun lagi ngapolong Muhammad tahu saya kos kula tahu saya bojer 4 tahun ngapolong kanjeng Nabi tetira to na orang soki Siti Halimah jadi kanjeng Nabi ki bayi pun bisa masuki orang no mungkin kan banyak pokok mati bu eki coba ocon tro kacompo bo mati kapi saya ka bentuk oleh nauta pokok ni seraki tak mendeng pada tidak sanisan sampian ngapolong nak kanak saya nyama Muhammad sekali pola mi tepak ke Muhammad si melat pengakan 4 tahun jumlah orang ambian kenapa aku tak sesuai di kenten lagu leban anjunan nangken lagi sekanjeng Nabi ni kesampai cek gendek tak ngucap insyaallah man asurat alaihi hajatuhu fal yuksir minas sholati alayya siapa abai si tak kelim teka hajat siapa abai di tujuan tak kelim depak coba banyak macam salawat kam kok kanjeng Nabi tak ngucap insyaallah fa innahu taksiful humum wal humum wal kurub orang si tukang maca selawat bakal ipailang susana bingung ngasombek nikah ben senikah setelah sanon kini kekalaban cara na
sal ummata kenceng minta to. Sahabat Jabir andi potra dua ni kata belik non. Pas sahabat Jabir aram pekerajina. Dalam mayadek cek saking bedus re beli ngormat Kanjeng Nabi. Engkin apa nambian sahabat singkat cerita bedus deke beli. Bektonnya beli bedus ni kanon potra si dua si kita belik ni kaningku. Mari bedus ni ke beli te kini ela aku ni ben rajin sahabat Jabir. Pas potran si tuan ni ngocak, ayo dek main li belian you. Main li belian jan. Dak ram. Iya dak iya. Baan si tadi bedus engkau saya nyambelian. Adik ni pah moro pulang. Pun mengenai docong mai pilih kereta terkejut sekali potong meternya kepada kita hulu kita pun keambil Cukup docong ben mandi nasi tak lajak cong salah beli teretan ben pekotong le era keng ben ahli swarga cong karena mati na ben tak pelik mau nengkok ngoromat mayit beun jong engkok tak kejepok ngoromat nabi mun beun lakaruan ahli swarga kento para sepuh para tetan saking dari cinta nah ka Kanjeng nah mare cukup ni keelakonin engak keanan senyam beli teretan kalau tanganak setila kari setung mun pas tanganak takok kangkok buru tak mulai boleh tangan nak je kok tak ada sekali sangan nak nikah para teretan lagi celok takok loncak tepak ke apa yang mati gereng jadi anak dua ni kata ti mayit sabok lim kamar rantah Kanjeng Nabi ni ke iya toren napa tak oning peristiwa ke ento Kanjeng Nabi mulai awal sampai akhir Kanjeng Nabi oning non kengkun Kanjeng Nabi ni kekun pos ngapos itu buna Jabir anak ban si duaan si tenggenteng si fokus akhlak karwa arumun bedengkok nyantir langsung salaman der nyelender nang aden kok arumun kok tak mulia anak benda masih dia padahal pun tadi mayit non puni kata kebe jawab buka kamar pengarai kebena cak pun tadi mayit ternyata sampone buka ku tak odi boleh waduan aku jok bitretan badan leni ke pun pasal docong cak saking kok gelak ring ngeromat mayit empat tanton ben pakun tadi mayit reng karena kok ngeromat Kanjeng Nabi cong maka beun kalaban pertolongan Nabi beun bisa odi boleh lebih sempurna boleh ari ya cong senyaman safaan ni kabar di sapaan dia itunya beda Kanjeng Nabi sampai ke masalahnya bisa nolongin kuleben para ajunan dapat Kanjeng Nabi tak oning peristiwa ke ento oning persis ediba sam'uhu yasma'u sariral qalami basaruhu ila sab'iti baki sakit pamireng Kanjeng Nabi sampai mau nyena pulpen sebedenang laul mahfud ni kamu nyena pulpen mireng no napa boleh kun mau nyena lating sealebet nang le eraan Jabir basaruhu ila sab'iti baki sakit paningan Kanjeng Nabi ni kanon lagi sabung ling aling sampai kalangit kapeng petok tembus petong gunung Kanjeng Nabi ni ketembus ni ngale teti Kanjeng Nabi tada ling aling mangkan janak kena makin ni Kanjeng Nabi tembus pandang gi keng mondet-mondet lain senyama tembus pandang karuwa kalampin ling bini sirang rang-rang karo nah karo tembus pandang lan ika barat nomor 2 Kanjeng Nabi ki bayi ini pun bisa masuk orang ki masa bayi Kanjeng Nabi pun bisa masuk orang nyosok ke pun ning petong ari pas nyari ki tukang nyosoin tepak sepele ini ke Siti Halimah bekto ke ento Siti Halimah andi anak bayi juga
nyosoh ring sorang bayi nikah aing soso nadeng tak mendeng kena Siti Halimah betul tak pada sehat. Anak pesan pun Israel kanjeng Nabi beda anak bicitong nyoso aing soso tak mendeng san pun kanjeng Nabi ngampong nyoso aing soso ini pas bi terlebih onta nasi si jubeng karo pas abudu kemper kurma nasi tak tahu buah pas lebon ketibi senegara Arab jadi Siti Halimah ngepolong kanjeng Nabi 2 tahun jadi ring sogi balatin. Nah Siti Halimah ini pas ngocak jak beda apa na Muhammad aja lain kan ki tak oning cak mun nikah bayi nikah Muhammad nikah mun bayi na Nabi kun oning kenyaman na Muhammad secuk ngepolong Muhammad engkau boros onta kok buduk kemper kebun ya kok kebun kurma lebok lebon ke tibi pola hari ya senyaman anak pengaruh anak tibi pun iko cetak pengaruh 2 tahun ngepolong soki ekoni Siti Aminah kula nyoon tambahan 2 tahun lagi ngepolong Muhammad tak usah yongkos kula tak usah bejer pak tahun ngepolong kanjeng Nabi dadi ratona orang sogi Siti Halimah. Jadi kanjeng Nabi ki bayi pun bisa masuki orang no. Makin kan banyak pokok mati ibu. Egi coba ojon tro kacompo mau mati kapi saya kabentuk oleh nauta. Bekun Israaki tak mendeng berarti tak san-misan sambian ngepolong nak kanak senyama Muhammad sekali. Pola mek tepak ke Muhammad si melak pengakan. Pak tahun jumlah orang ambian. Kemabekul tak sesuai. Likentan. Lagu penajunan mungkin lagi. Sekanjeng Nabi ni kesampai cek deket tak ngucap insyaallah. Man asurat alaiha jatuhu fal yuksir minas sholati alayya. Sapa abai setak gelem teka hajat. Sapa baik di tujuan tak gelem depak coba banyak maca salawat kangko kanjeng Nabi tak maca insyaallah fa innahu taksiful humum wal kurub orang setokang maca salawat bakal epailang susana bingung ngasompek nikah ben senikah seterusnya non kenika kalaben carana Allah lah saya nomor 2 akhal nikah bedes lebih utama kalau benakhol. Akhal nikah bisa ngangkat derajat ahli kopuri antara. Nah, sandukai, sortanai, pengaji, ziarah kopur. Nikah bisa ngangkat derajat ahli kopur. Lah cuman mangkenan nikah orang ampun banyak sesalah pasang. Soro ziarah Pak Depak ke Banten, wali 5, wali 8, wali songo, mulai Depak ke Bengkon, patok nering tuan karitong te temu yo. Beda, kaem masih oleh barok kanon. Bani mendisirikan wali songo, ziarah ke astan nering wali barokah. Cuman kalau cara nasalah, karena kan Al-Quran. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana nyempe ya ka Allah cek sampai syirik mun lamare nyempe ka Allah tak syirik pas aku bae fokus ke ring tua 2 ka ada ibu gi seodi otabese pon sobung omor lamun pon mare ka ring tua 2 ngireng kula sampeyan mun yang sepuh subung umur astan reng sepuh mari ini keberangkat wali 5 wali song sini kecarana kadang-kadang tar ke wali songo sango takir ngebikeun 2 juta mulai ko pun reng tuan patok nagaritong te temu lagi ni kenyaman salah pasang karena debun Allah orang tua kada sebeda umur ota besi tada umur sambian aja habis pada Pak Kamatura si calonnya bis ngijom bese kering tuan dateng dek serai baru kakak balade jajan Al-Quran ring tua kada doa anak orang sepo nanti petong polo wali orang wali setong ni kanon dua na tembus tapi mone penting bek tiwa ring sepo
petong polo wali adua bi orang suposit tong adua pada iterema ben Allah keng Allah nerima kada ketuana orang sab Demangkan masih cabis ke ulama mun beda kiai tanang ili beli kenderal kadang ki ilu gelu pada tretan kula kuntoron di pentas ado lali boli takrutak nemu jalan keng ate kula gelen bener salaman ka kiai ki bener cuman cara na salah ya mun beda kiai ili beli kendu kali tanang bipan soker lebut ka metu begini ka mesin di kiai petong polo tak kira kelar atu aki beni kiai na tak mati cara nasa lebih ulam ini sangset kanjeng na tak leburia apa Arya kanjengan sangset apa boleh baru ke sangset ya jangan sah ni kepada sebuah pada tetan lemah semilah dari kento kuleban pada ajunan mayit ni kanon ki ni ketimbul apa sebeda kon sebeluna epotoron ka kopur ki esab nang tas keranda nang tas katel gi katel mayit ni ka atuwat selar kelar non sampai ke ding makhluk sedunya pertama dimaya sang ahli waris tengah tenon kula sambian ahli waris orang mate saya tanya aki kada ahli dimaya sang ahli waris dimaya sang tetangga santretan ngatraking kok kakuburan ya kemu anak engkau terungan auna dadi reng labet niya basagi kapibi mayit non laki bini tretan tetangga kancah sedia kok perpisahan terakhir kok tak kira ketemu polin anapa mayit matanya mua sebab orang kerong mun tak nganongin mua na tak kira mari engki bu ya, sampean tretan beda beli beda Papua 30 tahun kemagang njak todus ya njak kang mua na dimunteng siapa tahu dosa apa sih kerong kemunteng ya lah tua Mumana kang teng lepa tau ledok gigin sekali yu pepe lagi ro kapi mari kerong kangking tuli mule toko mati nang giri jadi ini napa mak sampai tanya telok perkara ruwada mayit ni kanon juga ajuan ni ngiding keng kule sampean tek beri ngiding ban Allah taala anapa setek beri ngiding cuma jin ben manusia anapa mun manusia bah ngiding kedua mayit tepan sebatas kopur buru kapi sudah benar lagi nah boleh tepan sambian yu mandiin mayit bah mandi mah mayit roserwan dere membian tak buru tak laje mangkan tek pengiding non anapa parlona tero awasiat dua perkara pertama sengak ya etina engkau parukun serukun rukunah pak adil saadil adil karena montak rukun anak poto jia engkau similo kada agibata karena sekebai sangkol engkau tetimun bodoh orang kerekingan sangkol kerekingan bengkit menas ahli kubur nangis ahli kubur nikah ngenes odi nang kubur karena si anak seetina nak foto seetina kerekingan sangkol ben kerekingan beng bede lambek sing alian bengkit yu mun mangkin sobung kenge sak rasa aki mangkin cek bila ngening salepan mangkin tak ngening apa bumi ini si kerso jan belki apa pager ngele tibi tengah non akibatang ahli kubur juga nilok likento jadi kuleban para ajunan mon bacet ni ser ka ahli kubur esto ka ahli kubur pangaji ni ke nomor 2 pertama anak foto kudu rukun kudu adil erone kan mon ki buru mate dan keterangan kitab deka ikul akbar mon ki buru mate sebulan nikah keluar ke dalam kuburan leng-lengan nang compo masuk ke pekarangan masuk ke rumah leng-leng boleh aboli kau sini keselama sebulan
Tetapi mun anak potoh rukun kalaban adil. Mun tak rukun baradritan Peleman kecompok, cuma leng-leng-lengan nang perkara ngantak gelem masuk ke Roma. Anapa? Nak foto tak rukun. Tetimune tempeng. Lagi. Pangaci nyambeli sape, keng anak foto na sobung si rukun sekali. Kala kana sebereng, koro foto na rukun kakak. Seneka. Pejeng. Kanjeng Nabi ni kanon elahiraki Senin. Isra dan Mi'raj Senin. Hijrah Senin. Mulai perang 74 kali mulai Senin. King setak pada Kanjeng Nabi ni ka. Mulain Kanjeng Nabi ekor sepelengan seeki besete sampai belas hari Kanjeng Nabi sete ni kebeni hari Senin. Tapi tepat nang bulan Sapar hari Repu sedi budi katibi nang kanto Kanjeng Nabi mulai pelengan tambah hari tambah pelengan tambah hari tambah sangat belas hari Kanjeng Nabi set jadi Repu sedi budi katibi nang bulan Sapar ni kapas nyamai Repu bekasan enggi bekasah Kanjeng Nabi song lemangkan dek kening bobo repu pesenan nih kayu repu bekasah Kanjeng Nabi songkan nang malam kak dintok Allah Ta'ala motoron belai pun keterangan kitab Ad-Dairobi 320.000 belai sepo turun ke bumi ini 100.000 turun ke aing 100.000 turun ke jenis semono sesitung setunya 70.000 turun ke jenis kebon mulai dari bilis sampai ke keco berumpa ibu macam ni kepelai naning 70.000 tetimun pasti ngobu sape bisa sabena setahun tak bereng sekali situkang ngarin bunya binti 38 bi bodrek. Anapa pacet banyaan manusia pelain selain pelai segi nimpa ka aing aing ni ke beda aing pelai beda aing adab beda aing pelai pada detan ni ke beda aing rahmah lamun tepak ka aing rahmah eyenom teti kesehatan keng mentepak ka aing pelai non nginom tersernak kamar sakit sampean saya bisa abita kija pada aing aing masuk ke jurungan masuk ke padi masuk ke pance mun aing rahmah pance nebesin keng mun aing filai para tretan pance terbi yamong bi perang mun tak yamong perang teko keng mun esak padin tetina beras coko tangkeun ieu tangi teh serain tak tetina apa tan karena saya masuk ni ke pertama aing belai tak kok makin ni ke saya masuk ke buku tepak aing belai ngaram mak buku punya mati berarti le cara ada ramakula ajunan si bisa tepak ke aing rahmah nang malam Repu bekasan nikah dua sekotu ilaku ni doa kelaban sedekah nikah bisa ngurangin pelai saabit setahun keng nyalip nika pon keng bening kada luar saya keterangan nika mun kula ajunan depak ka umur mun umur ki depak ka bekasan boleh kan bisa ilakoni tinggi bu andi pelai sepuluh biki eko orang yang karelemaan kan nyaman orang ni kemampuan rajaan pelai nalako tak mendeng tinggi bu di ning 2 juta dopor kotonon gelun di 5 juta kamar sakit abu sape para jual mate kade pacakang lakuh menjandeng jampok di budin kari gigi namun daya jadi mon rajaan pulai lan nomor 2 cara na sedekah ni ke benih kunang malam Repu bekasan boy keng menang Repu bekasan sedekah tak usah itu waitan model pesta kan mari isa mundi gedung si keceng leguring lebih celok ka goreng sebeda ayo lekan kakan ni kan nolak dulu non ni ke paling cek kembang nolak dulu mun biasa rokok warung kopi iya meli surya gitu sini ayo surya ka rokok babunga nang malam kantong ni karaja nolak dulu
Keng mun tepak kering cerek kur malam kini ka boy pon palampu kalaku napa cerek pun Dini kamera eta. Kanjeng Nabi songkan tambah are tambah sangat tambah are tambah sangat pas belu-belas are Kanjeng Nabi ni kasete. Nasa ampun oleh belu-belas are pas berdering uluk salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alaikassalam. Fatimah congok Fatimah. Sapa uluk salam? Kok letak di kekuatan kok? Tinggi congok langsung buru Siti Fatimah berkah Kanjeng Nabi. Tak oning ba sera orang ni ka ba berit ba kula ni ngalemu wana tako ngitek pada bodo ba kula ko mikil tapi gula perluan derita kon sera orang ni ka ba debu na Kanjeng Nabi tahu ben Fatimah punten ba jiri ya Fatimah semaranteun orang niku dadi montar kalagi nempian rantem yan Seraba jiriya Fatimah sema kosongan bengko. Seraba jiriya Fatimah sema ramian kuburan langsung nangis Siti Fatimah. Ada apa mak nangis? Paham abdina ba tamui ajunan malaikat maut. Mak tahu ben sera boleh sema ramian kuburan bangun tak malaikat maut. Mun sini ke ajunan pun para. Iya suruh masuk malaikat maut. Napa malaikat maut? Ajunan depak kebektona Kanjeng Nabi manabi ye tini cabut manabi tak kait tiki punten Kanjeng Nabi patabar di malaikat maut king Kanjeng Nabi tak nyorot terus lagi malaikat maut kira-kira mendeki deteng pengajian sambian pah bede malaikat maut matabar de remai nah bede sekelem Engki pun terus lagi malaikat maut kengkak ma malaikat Jibril. Oh malaikat Jibril ngatur para malaikat mapak erun ajunan sekejap hadir. Hadir dalam malaikat Jibril umat menitina kula. Tak usah kau betir Kanjeng Nabi sobung Nabi masuk surga kada munta ajunan. Sini kajukan sobung umat Nabi lambek mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa tak kira masuk surga munta umat ajunan masuk surga. Nah, jadi saya masuk surga ini karena umat Kanjeng Nabi. Keng pertanyaan, sekemaan saya masuk kata ini. Udhuluha bi'ayyi babin syah. Ini kok calon surga. Ayolah sok masuk ke surga libut labang di dimak baik. Kira-kira saya kak emman kan. Mak ngapa gitu saja banyan gitu. Ko gulakan sampian kan tak padeng kali kubur polan kaandengan tu dosa jok saking tak ndik dosa buah padeng kali kubur karena kaandengan dosa terus saampun malaikat maut nika nyabut tenon malaikat maut nika takok ngetek neser esto pada-pada tak dadi nyabut mun ngabazaki akhirnya pun depak kebektona pas cabut ben malaikat maut dalam keberadaan mungkor. Di malaikat maut nyebut Kanjeng Nabi ini ke mungkor, tak ngadep, mun ngadep tak kira kelar, tak tudit. Nah senika. Tak sake beda jaminan kun Kanjeng Nabi tak kok tak kerja. Ia mun nyebut kula sambian mungkor gi keng bolan diri pegel karo nang tunyenget-nenget melolo amdok sentak mungkor sentak bon serobon banyak ring mate mandelik para derita entah lan waktu nak enta gi nyaben Kanjeng Nabi ni pondok pak kedede ni ke Kanjeng Nabi sempat awasiat si terakhir usikum bisolah wa ma malakat aimanukum sengak bujeng ayo sengak tanggung jawab lantang suaran Kanjeng Nabi sajian ke atas sajian kene sajian depak gerungan sajian kene sajian depak kalesan suaran Kanjeng Nabi ini pun para teke dinga tapi wasiat apakun sengak bujeng ayo sengak tanggung jawab sampai tak meto suara ini ben Siti Fatimah maka kebin bibi dan Kanjeng Nabi pak kunon usikum bisolah wa ma malakat aimanukum sengak bujeng ayo ben sengak tanggung jawab
Anapa Kanjeng Nabi wasiat mak bejeng kada sebab setuju amal ke ento ki noro bunte so zakat, sedekah, pasah, haji, umrah dan lain sebagainya. Mun solat tak lolos kapi noro bunte. Tapi mun solat tak lolos amal-amal selain ni kaki parkir tak kung nangkung parkir 500 tahun tak makan sepeda nang tempat parkir sejam 2000 engkiu. Pas parkir 500 tahun majer belum pembian. Diki dentek kapi, ke dentek solat. Ku aku sebekali tanya aki nang ajunan Allah lakar solat. Sekecil aki kula sampean sete, cek Nabi sete napa boleh umat tak. Cuman lantaran mati nikah ning dua enam. Tetene bu setunya nikah. Mati nikah tak lopot sakit gelu mati mendadak. Muntak mati mendadak sakit gelu. Ini kesebab ring mati. Tete kapi. Sampean pernah mikir apa kok len bilen beni laku na bu? Apa kok san mati mendadak? Apa kok mati kering gelu? Pernah mikir sini kamian? Padahal sampean mati bi kula. Mun sampean tak pernah mikir tore mile boy. Napa sampean san mati mile kering gelu, mile sakit mile mati mendadak. Pele sere semile ayo. Mun kula tak mile, je tidak senyaman ni kata. Kering gelu ke boy ka angkat bisi bini, kare kolek bi tolang yu, tek masukin rezeki 2 bulan kering labet. Pas mendadak labu mati mendadak. Kadang terjalanan keluar ke bung dejo tabrak bi truk muak beti ngara malaikat sengkanya buti bi nyerot truk pada ayu kak emak aku leben sampian ni kanan pelian mati ni cuman orang seengak ka mati ni ka malarat sahabat Kanjeng Nabi ada bu al qulubu la tasda'u kama yasda'ul hadid ati dia mesti karat perkara taat tere saraan bun karat buse to kerjot sahabat engak napa ate karat Kanjeng Nabi tak engak keperintahan pangeran malah maksiat selakoni tak tahu kateretan tak tahu kata tangkeuna cek tekeun kateretan bun kata tangkeuna mun parlo apitna ngatu orang bisa jadi korban jiria ate karat dengki dolim gani ajo logit ate karat sahabat ni kata aku pas adanya Kanjeng Nabi wa majalauha ya Rasulullah mun ate karat ekeung sia kenapa Kanjeng Nabi qala dzikrul maut wa qiraatul Quran ya tada boleh mun ate karat tero esat ari paenga kamate orang ni kamu ninga kamate non nafsu keun leer sa ato kara nafsu keun leer sa ajaroka tapi enggak kamate kok mun menang acarok akong kok nang penjara tang anak bini melas kakapi keng kok mun kok kalah mate engkok bedenang kuburan tang anak bini melas kapi tunya cara kelacir lamun engak kesemati nafsu ni katoron lawanan dan Kanjeng Nabi ibu tetiba engak kamate cuman pertanyaan nah orang engak kamate ni kamalarat ibu sambian mulai gelak kulakku kamangkin berapa kali engak kamati yuk Mada senyaut mulai gelak kulakku pak kamangkin berapa kali engak kamati mian tak engak sega keng mun kapese berapa kali nih pak bapak si tujuan rokok pada bi gula pada tujuan semuanya salah tak ada PC tak ada, rokok tak ada. Berempat ke sini, berdagarin belencet deh. Napa mas? Meli rokok injak tak raja jimbun rokok. Karena mukuning sebolo, keng tahun tak ada mas. Ya itu namarin kok nyari. Ni ketepak kabini saya saper, tak kibu ki. Saya ngak tepak kabini kurtis you. Oh. Mal tepak ke bini kerpi cerempe cerewe ceremi ngelepek ngelopok napa boleh ngeceper hari yang membahas lomba seketah juara 1
Tuh di bini ngak kini tepak. Beda karen belajar apa? Lain pun. Jadi kun melerokok jimbun. Pese mula masuk kerja tapi tak boleh. Nyari lain. Ya boleh kok buceng lagi. Lah sakit kapi minta becet nah. Jalan seminggu pese lah pada pak kering bini. Sakit kapi. Apa? Minta becet. Pese mula masuk kerja tapi tak boleh. Nyari lain. Orang lah sakit kapi suruh kilako. Dung de dungan sok losan. Kemasalah kebing aroleng kernang rumah iri kenular yu. Keng odi tak baro. Reng laki carpak kering bini tak barokah. Reng bini carpak ke laki tak baro. Pak monde pada ebitong. Bertentunya ni kambian bu. Sema de tentunya. Sema kempok tunya. Ni kambian. Reng laki ni ketukang lakonam. Yang ibu ki. Wah bodring kelara bangun. Aduh, mak bangun baniu yang kok dek sepengaruh dek. Cak bertentunya kok ngak timber dek. Mulai sabar sampai tekel. Kalau aku dah selaki latih rekan. Ngaku pengaruh polan bertentunya nak ngak dem. Keng bertentunya ni kanon masih ngak timber. Mun esak aise, mun tak esak timber na futul. Semalam kari timber na. Secangkir tapi tak ketoro semalam bakun. Setembe ketoro semalam kare temben. Enga apa betul si ketoro? Selaki nyari belecok, si bini tak masuk sekali ke roman. Sepat berdering cucu-cucu pak abu kapi. Telur puyuh, tahu bolat, aduh martabak. Kuduk tak ambu sekali si akail. Si laki oleh ning siket, si bini lendi otang to si gemi. Ya kari tolang si laki. Egi bugi. Nyaman bete katoro. Mungkin bete pun kato. Bete pun esak. Sing usai mungkin. Jujur na benten. Biasa naring laki mungkin di pese sekoni debak kapi. 20, 30 dapat adon di penghasilan 300 obo posang sing penghasil na pun yu sabuk nang ro peron selebur sabuk nang pet lepet songkon banyak bu reng laki ni kan ki ngirepese nang pet lepet songkon ki sekama ye ni kasih songkon cileng sampai cileng ya mun ngak digul tak ada lepet tak bisa keng mun carpak padoh abah mun sabak punten nas harong kan dek karena pagi ya lah tadi parah tetat lagi mun are itu nya bede si tepak si tak katoro sing ngosai ni kasih jujur ya deng-deng ring laki tak jujur si bini bulan cendu bolo ya kok kereng bi ngan merugi selaki lari janda pak kan banyak lesehan lari aldo tor sate ngabi do bolo biki deting lelok rantapon mas ngabasaki kok gereng bi ngan meroki tak patenya mani bertode lama dengan sate leneng nikah non rezeki nikah setak baro karena kanjeng Nabi ngajar ki cucu pas puluh sambian tak barokah lekantan odi nikah bekal mabeli tanggung jawab sambian mun bedereng sobung umur tete ni kiai semaca talken karo se pertama se paenga orang si alabet orang si odi beniring si mate mari mainga si odi reng ma se mate pun kullu nafsin dha'iqatul maut pun saben jiwa arasai mati. Anak pa mati ben Allah oleh na odi sebagia. Mun odi bagus nikmat bade kabur. Odi tak bagus sengsara nang kabur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sehingga ya jok sampai tertipu kalaban kesenangan dunia. Benito 50 dunya non. Papolong tapi sampai sabar tegel kebangunan kendal. Papolong Allah tak ngelarang, agama tak ngelarang.
Kanjeng Nabi tak ngelarang. Anak ko pacakang kol telok malam tak dosa. Sobunga kemalang-lang-langan seelang-lang nikah sengak cek sampai tertipu kalaban kesenangan dunia. Ya mun kita endi pejeng istiqomah subuh berjamaah tabing kidul budul nggih pundi sekone bengkon seken subuh nang idinggol beto. Nah ini kenyamanan tertipu kalaban kesenangan dunia. Mun kita andi akle amisem lebur keteretan katatang ke endi sekone letek kening sapauring beda dong kadang aja leneng loro ke ketibiin balatetan tak tahu kan kok ya sapeng kok kok mak bodoh orang tak tahu kaben tibi semenjak sapeng kok nih nikah balatetan nyaman tertipu kalaban kesenangan dunia tertipu saya tak oleh mun kita andi lebur ke orang aduh selalu ciriga kula non ki konjengan ke Malang ni kanang bos of kodik nyala pandai jompon ngabi 3 miliar mereka kamar apa kalau 3 biki no dapat ke dalam kamar dia aduh jangan kamar ni ka sahibul beta makin timin ke iya bela temu keluar lebaran bande kausan temeredok lema napa jangan sampian kok betir tak kok beda pembunuh bayaran suhina luar biasa kok betir beriin penyakit kok betir benar Allah mana keluar ni ke motor telok anda ada bila BMW kapis nampak saya kat tak oning buat sini tak kok me tembak je mak berdering di ko betir ngak kering cak gula sare nang adan masjid tengit tak mana apa ni tak tir ko betiran apa je ko betir nak cari ngomor dari Allah wala dapat ka umur para kita dikit jadi cak sampai tertipu kalaban kesenangan dunia mun kita andi sopan tertib nyapak ada mak yu si kak mak le je nyaman andi sekone ledeng nyerodeng salah pas banyak geleng mun la banyak geleng masih tingtu tingan tak pati loros ya nabang sangkrong sang nak tak rugeru deh sapu ya tanah ni kasih ngak perusahaan ke banglakon ya ponan banyak geleng emas padahal kini keamanat cabut bi Allah kari tanang agak sini ke anda baratan lama kecek sampai tertipu kalaban kesenangan dunia muka-muka non kula tak sampurna berdepak muka-muka kula ajunan ni tambah nak kekuatan iman paringi gampang rezeki kanggo syarat ibadah jawa ki diri bela ibadah musibah muka-muka tisaka dito titisa si aman makmur perumahan ila yaumil kiamah muka-muka anak foto kita jadi anak soleh-solehah sekeento si bisa berdapatan kula sehingga kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawad ya Mahmud ya Rahim wa ja'alillahumma sawaba dhalika fida'an lahum minan nar wa fakakan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa simut walahum wa naqihim minal khotaya Allahumma anzilir rahmata wan ni'mata wal maghfirata ala jami'i arwahi ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat irfa' lahumud darajat wa kafir anhumus sayyi'at Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.